kalian ini kan amli coba bijak pim mari naik. Hai coba coli naik. Gua tak kusum pebe te. Ini kau tu mana lu dole pebe te. Kan bagi sini baru kaham no je kaham no tambah ke kalian ini kan amli coba LTPO mari naik. Hai coba coli naik. Coba coli ka. Hai dia beli ni presiden projek Harus lagi nak hamil jadi kita kita kembali doi. Coba coli naik. Kita beraja mah itu mengcoli tong IPFT hodul light sing doi. Kita beraja IPFT hodul light sing. Song phai bai te. Wa bu kong song phai bai te. Hai na chu koi ta dong te. Hodul chara tong chini phai bai te. Chara tong chini phai bai te. Dan Amri coba IPFT mari naik. Coba coli naik. Coba kotor coli ka. IPFT besi jadi tong kedang dia luar dole phai bai te. Wa ta ku song phai bai te. Wa bu ku song phai bai te. Dan bagi sini baru kaham IPFT tambah ke baru hanya kanang ba. Coba coli naik. Coba kotor Wa ta ku song phai bai te. IPFT. IPFT long live. BJP khumulwng. LTPO khumulwng. Kemudian aku harus kali mana amri coba BJP mari. Coba coli naik. Coba sama orang ni agak bicara kita bagi sini baru mari naik. Coba kotor coli ka. Oh tak kusum phai bai te. Oh bu kusum phai bai te. Kini ni khat mani rel wo dole phai bai te. Dan dari sini kor kita mana apne kusi baru hanya ni ada saja ni nama. Yo mari. Dan pio yang sini coba coli naik. Pio yang sini coba coli. Coba coli naik. Coba kotor coli naik. Coba coli
एक्चुअली यदि त्रिपुरा राज्य बेलायखेनो सेलेंमाय संसार राजनीति चलिबाय दङ जेरा जों लायथांनाय 25 बोसोराव नुखा जे सीपीएम बो अमाहायखेनो IPFT नो सोबायनायनि बागै त्रिपुरालेण्ड साजागियाङै बरक IPFT नि गोबां मा आदमरगनि एगेन्स्ट केस खालायखा एरेस्ट खालायखा जाते IPFT नो सोबायनायनि बागै तिनि अमाहायनो त्रिपुरा राज्यते कायसा बदल BJP सेम CPM नि चरित्र CPM नि कैरेक्टर हाइखलायनो तिनि IPFT नो बाहायके सोबायनायनि कारण बोसोरखांग्रा एडिसि इलेक्शन चंबारि फाइट दङ बरक साइमानो आबनि बागै IPFT नि आदमरगनो बाहायकै ताताल मामलाव खिखलायै बरनो एरेस्ट खायै बनो कमजोर खालायमान राजनीति चलिबाय दङ त्रिपुरा राज्य
पिया जों दिनै सानानै नायो जे अमहाय नंनि जे वानसुकमु आबो कोनो दिन नरक साक्सेस जोंला कारण नरक नुखना CPM नि आमालो जों IPFT लगातार 11 दिन लामा कासोय आंदोलन खालायका सभा खालायका हाजार हाजार मिथ्या मामला खालायका IPFT नि दाबो हाजार हाजार केस पेंडिंग चलै दङ आमबाय IPFT रो किरिवाने हिनि जरो जदि बर वानसुक कांकाय आबो बंनि भुलुंनाय दिनि जों नुगो तिप्रासातै तिप्रासानि लामाव बुसुंगो आसायजाक दिनै BJP नि गोबांमा नेतारक दङ दिनै बरंगलां दारेबती संग्र दा बिद्युत संग्र बरक तिप्रासानबले नों तिप्रासान हंकाय तिप्रासानि सानमुंनो तिप्रासानि हामक्रायनि बागै जुदि वानसुक कांकाय तामनि बागै नरक दिनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनि बिरुद्धे खायसा ककरै ঠিক আছে কাছয়মাই আবো আলাদা ব্যাপার পিয়া IPFT সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিলনি বাগৈ 2016 नि सिमि आंदोलन खालायफाय दङ नरक खायसा कक सारागिया दिनै माधबबारियाव गुलि ककजाखा खायसा कक सारागिया जों IPFT सरकारो जो सरकार दंथै जों विधानसभा बिसिंब माधबबारियाव ककजामनि ककनो जों साराय सारायकै सावै दङ बनकारिब गोबां मानसिनि तिप्रासारकनि तामहिनायनि रोमान स्क्रिप्ट नि कक रंनो बसं विधानसभा बिसिं सावै दङ ट्रिंग रगनो सालसा छुटि रेदानि कक सावै दङ पिया BJP नि थुं CPM नि थुं कुनु MLA कुनु मन्त्री थाइसा कक साया तिप्रासार मोथांजारनि बागै चिनि बरक रगनो ताबु बुसु कांगो एडिसि इलेक्शन फाइ तमनि बागै चिनि बरक रग किसा ग्रै बरक रग गरीब अंशनि बरक रग आबनि बागै वाक टक पुन नग रेनाय हिनिया गोबांमा बरकनो लुप फुनुगै दिनि BJP ओ जइन खालाय दङ पिया बरक जों बाय कक सावै दङ जों BJP ओ थांपानो कुनु दिनो चिन बखा BJP ngै मान्या कारण BJP कुनु दिनो तिप्रासार हामक्रायनाय हिनि बरक जों फुन फाइ सावै दङ ठीक न किसिसा जागाव कि बंनि मन्त्री रक दङ हिनि बरनो रां पैसा किसा चुबावानो कयदिन जेदिनो एडिसि इलेक्शन पाइ थाङनो आबन पर बरनो लाथिरि रि रहरनो आफ्रो नों तामु खलायनाय फियाबा चिनि IPFT नि नाहारमुं तिप्रालेनसे तिप्रासानि पाइथाक हामनानि abongkha tipralen sara chin tiprasa mothangjagia abo sara tripura rajyoni borok saimani kok phiaba chungno social media tui kwbangma comments khlaio biko nongni tipralen dagi election ganai phaikangkai norok andolon khlainani sujog mankha norok alliance tongtutui tamni bagai amoba nongni buini phunung sehne chungno kwbangma borok kol silchao phiaba amo haiya chini IPFT ingkai chini tipralen chung nango jesekapana chung bo dolbai kathalai tong ya abo alada bepar जों 2018 सालाव जदिनो BJP बाय कथालाय जुदि सरकार फायांगाय जों अ हास्तेव तावबो CPM जुदि राजत्व खलाय तंखांगाय जिनि गोबांमा जे तिप्रासान बागै जों खलायमानि IPFT आबर खलायजागला खामु आबनि बागै जों तिनि जिनि हानि बुसारनो अ हानि बुसांतै जों तिनि बुनि सेलेंनि सामु खलायमा तंमानि आमनो मुथारिनानै बागैनो जों नांगौ तिप्रालेन नों जेसेबानो जिनि एसेम्बलियाव 20टा सिट दङ 60टानि बिसिं 20टानि बिसिं नों 20टा कप्लायन खानो नों अ हाव त्रिपुरा राज्यते राजत्व मा खायलिया आबुनि बागैनो जों नांगौ तिप्रालेन हादि दाफुकताय बुकुजों सारा त्रिपुरानि तिप्रासाराव जों अबनो कयनानै जों वाक टक नक बाय सिनि दफा मो थांजागिया सिनि दफा मो थांजानानै हिंकाय जों तिप्रालेन नांगौ नरक वानसुगैनाय दि नक आसुकतुतै जिनि आन्दोलन फायापानो जों ब दाबि बाय ब सानमुं बाय सिनि तिप्रासा मो थांजागनाय नंनि तिप्रालेन न कारिबो जदिनो कुनु दाबि बाय मो थांजागौ हिंकाय जोंनो सादि जों आमनबो समर्थन खालायनाय बे जों नरगै लुगै फायनाय फियाबा जों वानसुगैनायखा नायनायखा जों सार्भे खायनायनायखा तिप्रालेन साथे कुनु लामा करै बनि बागैनो जिनि एडिसि आमचाइनो जों तिप्रालेन सानो बोसोक आंनि चंमारि तो आलादा कक तिनि अजागा प्रदीप देबबर्मा IMW जिनि IPFT नि समर्थक हिनि फ्लेग सकसाव हायकेबा फ्लेग नर ते पार्टी अफिस सकसाव हिनि याकै जोंनो ताताल मामला खिजन याकै एरेस्ट खालायजाक sei CPM नि हाय कैरेक्टर CPM नि हाय जे पॉलिटिक्स थंमानि आमसुं सराय के नुकजाका या आमबाय कुनु दिनो सक्सेस जोंला कारण जों IPFT पुइलानि सिमिनो गोसां आन्दोलन खालायो भारतनि संविधाननि बिसिं दंगैयाकै जों डेमोक्रेटिक नि जे वे डेमोक्रेटिक जे लामा आ लामा तै IPFT आन्दोलन खालायो तिनिबो आज गोसां खायनो जों तिनि अजागा आन्दोलन खालाय दङ फियाबा चिनि बिसिङो जदिनो केबो खरकसासो हाबै कुनु गुन्दुगुल खालायनायनि चेष्टा खायखाय आबो जों वानसुगनाय अजागा केबोनि कन्सपिरेसि दङ हिनै कारण जों केबनि फ्लेग एक्टिविटी साया केबनि पार्टी अफिस जों IPFT कुनु दिन दंस खालायनो थांला अ हास्तेबो गोबांमा राजनीतिक बदल दङ जाते IPFT नो ताव लाखिख्लायनायनि बागै गोबांमा फ्लेग टिसाव पार्टी सकसाव आमते हायरक गोबांमा जों नुकजागो मांप्लियो केबा IPFT र कुनु दिन फानो केबनि उपर आमते हायके आक्रमण कुनु दिन खालायाको तै खबक खालायग्ला
जों साइमानो 2016 आगरतलाव जे IPFT रकनि साखवा आक्रमण खालामनानै IPFT रकनो दुसरियो जे IPFT रक से पुइला आक्रमण खालाय हायकेबा बहिने कियाबा IPFT कोनो दिन अम हायसामन खालायग्ला कारण फटो सोशल मीडिया कैमेरा जत जागन परिष्कार नुकजागै दङ साबा आक्रमण खालायगा साबा आक्रमण खालाया आबनि बागै थाजानि दाखुते बुखुसं सारा त्रिपुरानि तिप्रासारानो जों कन्याने मुजुंगो जों जेनेरेल मायाफोनो जोंनि एडिसि आमसाय जे थाखायनो IPFT नि जागा दंगानांगो IPFT नि सापर्टार उन्दी कारण IPFT खालाय हांगाय जोंनि तिप्रासा दं संनि साराते कोनो करै पाइथाक कायसा सार सोंमु जे वारिस आलीनि घटनाव खरबसंनि एरेस्ट खायगा बो हाय स्टेटस दं वारिस आलीनि घटना दाबो इन्वेस्टिगेशन चलै दङ दाबो सुद्राते खरकटाम एरेस्ट खालायजाखा आबो आमा हायनो जो IPFT खालायहैनि दिनै मार्डार खालायजाखा या वारिस आलीनि मार्डार खालायहैनि ते बाकी IPFT र आसुक थाङानो आ वानसुक मुं भुल वानसुक मुं IPFT र कुनु दिन निजिनि अधिकारनि बागै निजि बानजेनानि भबिष्यतनि हेकेबा थिनांनि कगनो बुसाबुतै बुसुनि कगनो वानसुगै IPFT कुनु दिन आसुगै दंगला जों दाबुक जेबाबे बुइबाय बुइ मानथाय सकथाय बुइ जेबाबे केसेब रिजागै दङ जेबाबे मानथाय सकथाय रिजागियाङै दङ जों आबोबाय दिनै IPFT कुनु दिन आसुगै थांगला आमनो नरनि चेनेलनि बिसिंथि अकगनो सानानि बिसङाव सारा त्रिपुरानि तिप्रासारकनो जे फायदि जों तिप्रालेण्डनि बागै आन्दोलन खालामनांनाय तिप्रालेण्ड सारा चिनिते कुनु थांनायनि लामा करि हामबाय सार बो एलाकातिनि बन्द दंनाय बो हाय तावफागरति लास्ट आपडेट हामबाय दिनै मिडिया बन्द रखनो दिनै जों जे खुमुलुंग आमसाय जे बन्धनि सामानि खुमुलुंग आमसाय जे खुमुलुंग डिभिजन 18टा एडिसि भिलेज दङ जे 18टा एडिसि भिलेज जों नियाना एनाउन्स खालाय पुरा साख्लाय रेखा अबन बागै जों दिनै सागजरा 18टा भिलेज चिन ता बन चलि दङ जागा जागा जतन जों साइमान काचिनि जे बन सक्सेस ता जरा काइसेखनो दुकान पाट फ्लगिया अब जतन साइमान बनि बागै जों जे चिनि ताखो प्रदीप देब्रह्मन जे मुक्ति खाया हंकाय बा बन बिना सत्य फिया बेरिया हंकाय हेकताय बाकी जे 7 जन केस जकनाय जे चिनि जे एक्टिभ लिडार युथ IPFT आतिसा बरक हेदनो जुदि फिया हंकाय जों खाना 10 तारिख 10-11 चिनि राज्य कमिटिनि काइसा MCC मीटिंग दङ अ मीटिंआवनो जों चिनि IPFT नि चिनि हाई लेभेलनि बिसिंतनि जों ताबो पदक्षेप लानाय आबो जों चिन्ता खानाय बनि बगैनो जों ताबो खुमुलुंग डिभिजन 18 एडिसि भिलेज दङना अबनर सयनो जों दिनै बन ताबो जों चलि सार नोंथ IPFT अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि लगी लगी नों केरंनि लामा फुनुंनाय बदल नंगै 15 जननि एगेन्स्ट BJP बदलनि आदंनि एगेन्स्ट FIR खालायजाखानि खोनाव दररम खरक सानो फानो ना ताबुक जरा चिन्तित जे खबर आपति तो कुनो एरेस्ट संमनि मांगलि करिको अबन बगैनो जों साना नायो ओ जागावो तामनेनि बरक आइनो जेबेबे लांना नांगमनि आपति खेतलांगिया चिनि ऊपर केस था ठीक न अब मिथ्या मामला ओ जगह जे बरकनि बुमुरो केस था अब टोटली इनोसेंट बरक ओ दिनो इभेन नगा सुगजा घटनाव कुबसि करै किन्तु बरक जस्ट फाइजिं आन्थि सिगां मिडियाआव कभारेज दिनानि चिनि पार्टीनि एजेस बो साना नायखा जे बरक जस्ट जुनो दमन खेना बागै बसकिं एडिसि चंवारिबो जों जाते बखल पिसै बजे तामानथुं अबन बागै चिनि नेता नरनो सायै बरक मिथ्या मामला घटनाव थिगलायखा एकेसेव कगनो साना नायो जे घटना आंखा ओ जगह टोटली अब प्रिप्लेन कैसे घटना माने गंनि पार्टी बिज बखुब जाखा बंनि शक हैने अब जतन बरक निजेरन खायका बं निजेरन फायर सर्भिस र कल खायका ओ जगह चिनि पार्टी न इनभल्व खायरेका अब अबनि बागैनो जों साना नायो आपति मिथ्या मामला र खायो IPFT नि जे चबानो मथांमांगला बसकां दिनो ओहाय चौ मिथ्या मामला रनो जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नि माध्यमे न जों स्टप खायनाय ते जों ओ दिनि बन्द खायमान बिसिंति ओबनो साखलायनामो जों जे उपति घटना जदि बसकां दंखे जों चबा कदतेबो नानान बागै जों लामा हिमना बाय दंनाय पुलिसनि सामनतै बो हाय कमेन्ट्स दं पुलिसनि सामुं खायनाय जदि बो पुलिस निरपेक्षमोन सामुं खायदों अबनो चिनि कयमु दंनाय घटना कुनो जागा उनो मानो ओ जागा पुलिस निउट्रेल दंगै सामुं खायगोन न ओ जागा जत पुलिस नि पुरा दाबुबो बरकनि जनगणनि जे बर्ष दंमोन अ बर्ष दंनाय जों अबनो नायना साना नायो ओ जागा जों किसा बिसिंति खबर मांखा जे साकानो हयते प्रेसार बाय अनेक किसु बरक नन अवेलेबल सेक्शन अफ थाबाना बाय दंखाय नै जे
जे कत नांखा अ जागा कोनो मते फानो नन अवेलेबल सेक्सन रक फाइना कक दं मानिया किन्तु साकानि प्रेसार बाय बरक नन अवेलेबल सेक्सन रक हेबाना बाय दं खायनो जों दिनि उ बन्द दाखौमोन बिसिंति कोनो साग्लायनामो जों जुदि उक्ति बुसखां रक तेबो जुदि IPFT नि कर्मी रक एगेन्स्ट मिथ्या मामला खायजागै दंके जों गुबुन तेबो कतर मुभमेन्ट रक खायै बंनो कतर जवाब अनो लामाति रिनानि बागै जों साइतो हामबाय हम लोग तो पहले ही बीजेपी को बोल के रखा ऑलरेडी वी हैव बीन मीटिंग विद द सीएम दैट इफ यू आर नॉट गिविंग अस एज ए alliance partner, if you are not giving us respect, then thrown us and no problem. You can run the government without the IPFT, no problem. It is your matter. If you want to if you don't want to align with us, no problem. This must be the willing of the common people of our state. Pabida. Oh ya. Flag dah. Flag duluin. Bisa kamera lah. Hey Surjit. Long clip na. Oh, Jitan. Oh, Jitan. Tony. Ya boleh. खाली है
বিশ্বপতি দেবর মানে এমএলএ সবার কিসব ভাই বিজনে কেডা এটা সব বলা হল ওই তুমি যাতে মাথা রাখো তুমি আমি তো দিছি আরে পিছনে আসতে রাখা পিছনে বসে দুইটা তিন পিছনে আসতে পরে ভাই তুমি জ্যাম না কইবা আমি না কোথা থেকে রাখাটা ধরো হলে ভালো হইবে আরে তারা একটু সামনে আগে দিলে ভালো আছে বুঝে হই জানা হ্যাঁ দেখা যায় না ইদারে একটু ঠেলা দাস না তুলি তো আমি দিলে আমি আন্দোলন করতেছি আবার পুলিশ এনে ক্যামেরা করতেছে আমার নাম করে দিয়ে দিব এই তো আর ফোন দেব আব্দুল্লাহ আমি কি করছি জলতাছে ডর কিটা তো আরে কিটা হচ্ছে এ আগে আগাও করে কথা কেউ কথা টাকা ওই দেখো তোমার কথা কই টাকা স্লোগান যে বড় বলতে গেছে এ যত বেতন তো কথা এ ধরো 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 আরে আয় এ শোন লাগবে রে এ শোন আরে জল চানা বলে এ শোন কোন জায়গা এরকম কালা বলো ভাই তুমি এক লাগা আমরা এ বন্ধু আরে আইতে কো স্লোগান দাও দিই তো ও দাদা তারা সরে দেন পুরো দেন কিন্তু তুমি সেলফি ভাই করে গুলি টেলি চলতেছে স্লোগান দিও আরে স্লোগান দিও স্লোগান হাত তুলকে হাত স্লোগান দিলে স্লোগান দিও মামলা করে আইপিএফটি কে রুকা যাবে না মিথ্যা মামলা করে আইপিএফটি কে রুকা যাবে না মিথ্যা মামলা করে আইপিএফটি কে ধ্বংস করা যাবে না আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ এই 24 ঘন্টা খুমুলুঙ্গ বন্ধ ট্রেন সাকসেস খেলাই নাই এই 24 ঘন্টা বন্ধ ট্রেন সাকসেস খেলাই নাই ত্রিপুরালেন ছিলাম নাই আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ প্রদীপ দেববর্মনের ডাক্তি মাফি হোক নাই চবা চলি নাই আইপিএফটি নিষ্কাপুতার আপন বড্ড মাছ খেলাই নাই চবা চলি নাই চবা চলি নাই আইকা হর চিংছানা আইকা হর চিংছানা আইকা হর চিংছানা IPFT long live IPFT long live কমান্ড করে IPFT কে রুকা যাবে না কমান্ড করে IPFT কে ডর দেখানো যাবে না IPFT long live IPFT long live
আমরা সফল করব সফল করব করে IPFT কে দল দেখানো যাবে না IPFT দল করে না IPFT দল করে না এই 24 ঘন্টা বন্ধ আমরা সাকসেস করব প্রলেন ছিলাম নাই প্রলেন ছিলাম নাই প্রলেন ছিলাম নাই দেওয়ার মাকে ডাকতে ডাকতে মাফি হোক নাই প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেওয়ার ডাকতে ডাকতে মাফি হোক নাই হর চিন্তা নাই এক হর চিন্তা কা এক হর চিন্তা IPFT long live 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 এই 24 ঘন্টা বন্ধ টিম সাকসেস খেলাই নাই এই 24 ঘন্টা বন্ধ টিম সাকসেস খেলাই নাই IPFT long live IPFT কর্মী সমর্থক আইনো হয়রানি খাইমা আবার বড় মাছ খেলাই নাই একে জবাব চলি নাই একে জবাব চলি খা হর চিন্তা নাই হর চিন্তা কাল হজলাই IPFT long live IPFT long live IPFT অঞ্জন পিছায় অনাগুনটা ধরছে ও অঞ্জন IPFT long live IPFT long live কারা দৌড়া লাগে কিছু IPFT long live IPFT long live Pralen sana bagai cengke bono kiriya Ari cengke biar kau Pralen sana bagai cengke bono kiriya Kita mamla saya IPFT Mangala Kita mamla saya IPFT Damon Thai Mangala Hoşiyar political party hoşiyar cengke bono kiriya cengke bono kiriya BJP hoşiyar political party hoşiyar national political party hoşiyar IPFT long live IPFT long live mamla saya IPFT hoşiyar FIR demokrasi ini produk dapat menerima mana apa nak tidak mafia nai, coba coli nai, coba coli kah, coba coli kah, IPFT ini hojelai, IPFT ini hojelai, mamlak raya IPFT rokuri mangala, mamlak raya IPFT sikri mangala, IPFT kiriya, IPFT kiriya.
Kiriya. Coba nak coba kotor kalian IPFT Kiriya. Mamla kaya IPFT siklar noga tubi toni mangelat. Mamla kaya IPFT ni kormi rok noga tubi toni mangelat. IPFT long live. IPFT long live. Atisha long live. IWFT long live. IWFT long live. NW long live. Mamla kali BJP IPFT anu kugai mangla IPFT long live IPFT long live sikla fan baca jak pura fan go baca jak sikla fan go baca jak bersih fan go baca jak জনগণ ni fan baca jak IPFT baca jak Kipralen senam nai Kipralen senam bagai cing kebono Kiriya Kipralen senam bagai cing kebono Latia Kipralen senam nai Kipralen senam bagai cing kebono Kiriya Cini ei 24 ঘন্টা বন্ধ cing kumul elako sukses kelai nai Cini 24 ঘন্টা বন্ধ kumul elako cing sukses kelai nai বন্ধ sukses kelai na bagai cini lagi wa bye deh বন্ধ sukses kelai na bagai cini lagi wa bye deh BJP হুঁশিয়ার মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না বিজেপি মিথ্যা মামলা করে IPFT কে রোকা যাবে না IPFT কে দমন করা যাবে না ওকে আমি কিন্তু ঠিকই কমপ্লেইন করে দেব কিন্তু এই বিজেপি হুঁশিয়ার এই বিজেপি হুঁশিয়ার এই বিজেপি হুঁশিয়ার মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না মিথ্যা মামলা করে IPFT কে দমন করা যাবে না এই বিজেপি হুঁশিয়ার এই IPFT কমিউনিস্ট কর্মী সমর্থকদেরকে মিথ্যা মামলা করে রোকা যাবে না IPFT সমর্থকদেরকে মিথ্যা মামলা করে বসানো যাবে না IPFT লং লিভ IPFT লং লিভ Kipralen লং লিভ মিথ্যা মামলা করে IPFT সমর্থকদেরকে করে বসানো যাবে না মিথ্যা মামলাকে IPFT দর করে না IPFT লং লিভ Kipralen লং লিভ এই বিজেপি হুঁশিয়ার এই বিজেপি হুঁশিয়ার এই বিজেপি হুঁশিয়ার মিথ্যা মামলা করে IPFT কে করে বসানো যাবে না আজকের এই 24 ঘন্টা বন্ধকে সমর্থন করুন Kipralen লং লিভ Kipralen senam nai Kipralen senam bagai cing kebono Kiriya miথ্যা মামলা করে IPFT noga tuge mangelak মিথ্যা মামলা করে sikla noga tuge mangelak মিথ্যা মামলা করে IPFT noga tuge mangelak IPFT long live ini khumulwng এলাকা 24 ঘন্টা বন্ধ kelai nai ini khumulwng এলাকা 24 ঘন্টা বন্ধ cing ini 24 ঘন্টা বন্ধ cing sukses kelai nai peaceful বন্ধ cing sukses kelai nai এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 24 ঘন্টা বন্ধ cing sukses kelai nai এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি 24 ঘন্টা বন্ধ cing sukses kelai nai IPFT long live IPFT long live IPFT long live Atisha long live Atisha long live IPFT long live NW long live IPFT long live Kipralen long live IPFT কে ঘরে বসানো যাবে না মিথ্যা মামলা করে IPFT কে ঘরে বসানো যাবে না IPFT দর করে না
মিথ্যা মামলা করে আইপিএফটিকে দর দেখানো যাবে না আইপিএফটি করে বসেও থাকবে না আইপিএফটি লং লিভ হ্যাপি শাহ লং লিভ এনডব্লিউ লং লিভ বিশাল কারণ কতার প্রতিশ নাম নাই বিশাল কারণ কতার প্রতিশ নাম নাই প্রতিশ নাম বগে তুমি কেমন কিরিয়া আলেন নাম বগে তুমি কেমন লাটিয়া আলেন নাম বগে তুমি কেমন কেবটাকে বেঙ্গে বিজেপি লং লিভ বিজেপি হুঁশিয়ার বিজেপি হুঁশিয়ার আইপিএফটিকে দর দেখানো যাবে না আইপিএফটিকে দর দেখানো যাবে না মামলাকে আইপিএফটি দর করে মামলাকে আইপিএফটি দর করে না আইপিএফটি লং লিভ মামলা করে আইপিএফটিকে দর দেখানো যাবে না আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ প্রেসিডেন্ট প্রদীপ দেববর্মনের রাষ্ট্রীয় দিকে মাফিয়ক নাই জবাব চলি নাই জবাব চলি প্রদীপ দেববর্মন নিনি নুকুনি লগেছেন তঙ্গ প্রদীপ দেববর্মন নিনি নুকুনি লগেছেন যত্ন তঙ্গ প্রদীপ দেববর্মন নিনি নুকুনি লগেছেন আইপিএফটি লক তঙ্গ প্রদীপ দেববর্মন তাকিরি দে প্রদীপ দেববর্মন নিনি নুকুনি লগেছেন আইপিএফটি তঙ্গ প্রদীপ দেববর্মন নিনি নুকুনি লগেছেন Department of Pure Navigation, Dr. Kleiner. Department of Pure Navigation, Smooth Clean, I'm going to tell Dr. Kleiner. Department of Kiria. Sabana Kaitaba, Department of Kiria. Department of Pure Navigation, Smooth Clean, I'm going to tell Dr. Kleiner. Department of Takiri. Department of Motion, Dr. Tongo. Department of Motion, Dr. Tongo. এই খুমুলুং এলাকা 24 ঘন্টা বন্ধ তিন সাকসেস খেলাই নাই এই খুমুলুং এলাকা 24 ঘন্টা বন্ধ তিন সাকসেস খেলাই নাই এই বন্ধ